नमस्ते जय माताजी मु ध्रुवरण माँ तारातारिणी सेवायत। आज प्रसंग रहस्यमयी माँ तारातारिणी। त्वया तत् धार्यते विश्वं त्वया तत् सृज्यते जगत त्वया तत् पाल्यते देवी त्वां सन्ति च सर्वदा। विसृष्टं सृष्टिरूपात्वं स्थितिरूपा च पालने तथा सहन्ति रूपन्ति जगतस्यो जगन्मये। ये दृश्यमान जगत तुम द्वारा सृष्टि होइछि माँ। सृष्टि क्षेत्र में तुम्हें सर्जनार शक्ति परिपालनारे तुम्हें रक्षाकारिणी ध्वंस काल रे तुम्हें ध्वंसकारिणी तुम्हें ही कलिजुगर माँ जोग माया तारातारिणी। ये समस्त विश्वर विश्वरूप माँ संकटतारिणी। मातृशक्ति ही केवल जुगे जुगे सृष्टि स्थिति संहारकारिणी। माँ तारातारिणीଙ୍କର रहस्यमय ए मानव समाज पाई वर्तमान सुद्धा रहस्यमय होई रही जाइछि। वशिष्ठ संहितारे लिखाई ऋषिकुल्या नदी तटरे स्थित तारकाक्ष नामक पर्वतरे वशिष्ठ महर्षि द्वारा पूजिता तारा नाम रे विख्यात हेबे। से लिखिछन्ति ऋषिकुल्या तटे देवी तारकाक्ष महागिरी तस्य शुंगे स्थिता तारा वशिष्ठ पूजिता परा। तारकत सदा तारातारिणी प्रकृतिता। सत्यजुगर कथा। सत्यजुगरे दक्ष प्रजापति जेतेबेले यज्ञ करिथिले सेही यज्ञ रे समस्त देवता मानुथे निमंत्रण करिथिले। केवल देवदेव महादेव तांकु से निमंत्रण करि नथिले। जेहेतु से श्मशान रे रहुथिले देहरे भस्म गुड़ाक विलेपन करुथिले। भुजंगर माଳ अर्थात सर्पर माଳ तांको गଳାରେ से सुशोभित करुथिले। आउ अन्य समस्त देवता माने विभिन्न वेशभूषा आडंबर सहित यज्ञशाला को आसिले तांकर मान बढ़िबो मर्यादा बढ़िबो एमिति से मनरे भाबी अहंकार मनरे से देवदेव महादेव को से वर्ण कर जनकर कथा। कैलाश शिखर उपरे भगवान शंकर ध्यानमग्न रे बसी थांती। पार्वती बा सती देवी सेठी जाई पहुंचीचंती। पहुंचवा मात्रे भगवान शंकरंकर जोगो भग्न होइछि। से पचारिले कौन होइछि देवी तम मुखमंडल सुखी जाइछि केमिति। प्रभु आपण देखि पारुछंती ए धूम्रमान सबू कोठु बाहरुछि। से तो त्रिकालदर्शी स्वर्ग मत्य पाताल
ଏ ତିନିପୁରରେ ଯାହା ବି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ହେଉଛି। ସ୍ମିତ ହାସ ଦେଇ କହିଲେ, ଯାହା କହିବାର ଅଛି ଖୋଲିକି କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପିତା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ବିରାଟ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଆଦେଶ ମିଳିଲେ ଯାଇ ବୁଲି ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ସତୀଦେବୀ କହିଛନ୍ତି, ମହାଦେବ କହିଲେ, ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ସେଠିକି ଯିବାଟା ଆମ ପାଇଁ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି କହିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯୋଗମାୟା ସତୀ ବହୁତ ନେହୁରା ହୋଇ କହିଲେ, ଯେମିତି ହେଲେ ମୋ ବାପା ଏତେ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ମହାଦେବ ଆଗ ପଛ କିଛି ବିଚାର ନ କରି ସତୀଦେବୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମର ଯଦି ଯିବାର ଅଛି ଯାଅ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଏଭଳି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ହିଁ ଦାୟୀ ହେବ। ଏହି କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ସତୀ ବାପାଙ୍କର ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞଶାଳା ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିବା ସ୍ଥଳରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ବାପା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଦେଖା ହୋଇଗଲେ। ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ କହିଲେ, ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ କେମିତି ତୁ ଆସିଛୁ? ମୁଁ ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନାହିଁ, ତୁମକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନାହିଁ? ଏମିତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କହିଲେ। ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ମଶାନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଭସ୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ବିଲେପନ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ କଥା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନିନ୍ଦା ସହି ନ ପାରି ସତୀଦେବୀ ସେହି ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ଆତ୍ମାହୁତି କରିଦେଲେ। ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ମହାଦେବ କୈଳାସ ଶିଖର ଉପରେ ବସି ସମସ୍ତ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଏମିତି ଖାଲି ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରି ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ମୋଡ଼ି ସେହି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପକାଇଦେଲେ। ସତୀଦେବୀଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଶରୀରକୁ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଯଜ୍ଞଶାଳାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖାଲି ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗୁଥାନ୍ତି, ଧରୁଥାନ୍ତି, ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଏମିତି ଖାଲି ନାଚୁଥାନ୍ତି। ସକଳ ଦେବତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ, ବିଷ୍ଣୁ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ବାହାର କରିବା ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରି ସେ ତାଙ୍କର ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେହି ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଶରୀରକୁ ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ରହି ଚକ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କାଟି ଦେଉଥିଲେ। ସେମିତି ଅବ୍ୟୟମାନ ଏଠି ଆମର ସତୀଦେବୀଙ୍କର ସ୍ତନ ଯୁଗଳ ପଡ଼ିଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଯେଉଁ ବିମଳା ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ପାଦ ପଡ଼ିଅଛି। କାମାକ୍ଷାରେ ଆସାମ ରାଜ୍ୟ ବା କାମାକ୍ଷା ମହାତନ୍ତ୍ର ପୀଠ, ଯେଉଁଟାକି ଯୋନି ପୀଠ କୁହାଯାଏ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତଟରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମହାକାଳୀ ବା ମୁଖପୀଠ କାଳୀ, ଏମିତି ଆଦିଶକ୍ତି ପୀଠ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ଯଥା ବିମଳା ପାଦଖଣ୍ଡଞ୍ଚ ସ୍ତନଖଣ୍ଡଞ୍ଚ ତାରିଣୀ, କାମାକ୍ଷା ଯୋନିଖଣ୍ଡଞ୍ଚ ମୁଖଖଣ୍ଡଞ୍ଚ କାଳିକା, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେନ ବିଷ୍ଣୁଚକ୍ର କ୍ଷତେନ ଚ। ଏହି ଉକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଦେବୀଙ୍କର ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଶରୀରର କିୟତ ଅଂଶ ପଡ଼ିଲା
अन्यत्र माने शक्तिपीठ मान उत्पत्ति है, किंतु आदि शक्तिपीठ है यही 4 गोटी पीठ। लोकस्मृति जदि आमे कहिबा रणा संप्रदायर जे पूर्वज कुलपति रणा तांकरी घरे से मानवीय लीला करथिले, तांकरी घरे से किसी दिन पाई से झियो होइक रहिथिले। से सब बहुत पुराना कथा। लोकाचार मतरे से राजांक घरे से फूल बगान काम करुथिले। दिनकर कथा से जेतेबेले असुस्थ हो जाइछन्ति कुलपति रणा निजे जोगमाया 2 जन तारा तारिणी राजा को फूल देवा पाई जाइछन्ति। अति सुंदर देवकन्या ए 2 जन को देखी राजांकर लोलोप दृष्टि पड़ी। शेष प्रतियोगिता आरंभ होइछि विवाह पाणी ग्रहण करिवा पाई। चुक्ति मध्य होइछि। ए 2 जन झियो आगे दौड़िले। राजा से तांकर घोड़ा साहाଯ୍ୟରେ बसिकी ए देवीद्वय को गोड़ेले धरिबा पाई विवाहर मनरे आशा रखी। एमिति बहुत कथा लोक कथा मध्य अछि। देवीद्वय जाइक ऋषिकुल्या नदी रे अदृश्यमान हो गले। राजा से गंडरे लीन हो गले। एमिति बहुत कथा रहस्यमय रही जाइछि तारातारिणी संस्कृति। रामायण कथा जदि आमे कहिबा जगदम्बा सीता जेतेबेले रावण द्वारा अपहृत हो अशोक वन रे थिले सेतेबेले स्वामी कथा भावी भावी से जेतेबेले दुख करी अशोक वन रे थिले रावण राम एवं लक्ष्मणंकर कटा मुंड धरी पहुंचती। यही देख तम स्वामी आ तम दियरंक कटा मुंड मु धरिकी आसी मुझे निहत करी आसी मोर तमे एथर पाटराणी हो जाओ। एमिति कथा जेतेबेले से स्वचक्षुरे देखिले देवी बहुत दैव दुखनीय हो क्रोधर सहित आखिरु लोकतक गुड़ाक तलक खसी जाउथिला। सेतेबेले सीतांकर अश्रुरु 2 गोटी कन्या तांकर मानस पुत्री तारातारिणी सेठु जन्म होइचंदी बोली मध्य रामायण रे कथाकथित भावे पुराण शास्त्र रे वर्णित होइअछि। सेमिति जोगमाया तारातारिणींकर लीला ताकू ही जना। से रहस्यमयी लीला नाटक सूत्र भेदन करी विज्ञान दीपांकुरी से जोगमाया ता माया ताकू ही जना। आजिर प्रसंग आपण मानंकु केमिति लागिला निश्चित भावे कमेंट माध्यम रे जणेबे। समस्त को शेयर करेंगे जोगमाया तारातारिणी कथा। निश्चित भावे सब्सक्राइब करेंगे। जय माता जी, जय मां तारातारिणी जय हो, जय हो, जय हो।